Ang mental health problems ang kondisyon nga sa masami hindi makitaan sa pagtulok mo sa isa ka persona. Bisan sa mga tawo nga sa masami malipayon, hindi kita makasiguro bangod ba si ini ang may mabugat nga ginabatyag. Apang ang ini nga kondisyon hindi basta-basta bangod kun mapabayaan, pwede ini maglala kag magtuga sa hindi maayo nga resulta. Gani ang pag-amlig sa mental health, tutukan ta sa bunga aga sa Spotlight. Kaanggot sa sininga topiko sa mental health, isa ka eksperto makaupod ta sa spotlight sa bunga aga. Let's welcome mga kapuso, Mr. Jerfy Herneza, Senior Health Program Officer sa Department of Health Western Visayas. Sir, good morning, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Mayong aga kapuso dyan, kag sa tanan naton nga kapuso viewers. Okay. Sir, first of all, maghambal kita gani sang mental health. Ano ang ginatumod naton diri kag o kung ano ang aton buot silingon sini? According sa aton nga World Health Organization, ang mental health is a state of mental well-being which enables every person to cope with their daily stresses in life, enables them to realize their abilities, learn and work well, and able to contribute in the community. Sir, ano ang mga factors nga nagakos sang threat no sa mental health sang isa ka tawo? May duwa kita ka ginakabig nga factor, sir, o kung threat external. Halimbawa, sini, ang mga eksperyensya naton sa aton kalamidad, disasters naton, kag ang mga recent naton nga natabo during sa pandemic naton. Halimbawa, sini ang pagkadula sang aton nga mga inigugma sa kabuhi tungod sang masakit o kung COVID-19, ang sudden nga changes ang aton nga lifestyle kag interpersonal nga mga relationship due sa COVID-19 restrictions, kag kalakip man diri ang aton nga mga yara sa mga areas with armed conflict nga naga-create sang trauma, kag ang mga eksperyensya naton sa violence, bullying, kag iban pagid nga mga physical kag emotional nga trauma, sir. Yes, sir. Sa internal naman, sir, amo ini ang aton nga pagproseso sang tanan naton nga stresses sa aton nga makabuhi, ang malawig kag grabe nga pagproseso naton sang aton nga kasubo o kon aton nga depresyon, ang chronic kag malala nga mga pamalatian, halimbawa aton nga mga hypertension, diabetes o kon cancer, kag ang pinaka kuan siguro ang pinaka kuan gid naton is ang depression, no, nga pirmi naton nga experience kag stress sa kabuhi, sir. Sa iban nga tawo gani, sir, kung pahambalon sila, mental health lang na, sa imo lang na nga, kumbaga, it's all in the mind. Pero ano gid ang pwede nga matabo sa isa ka tawo nga naga-suffer sang mental health problems? Una, sir, pwede nga madula siya sa iyang realidad. Magaresulta ina sang pagkadula sang iyang trabaho, madula man ang harmonious o kun manami nga relationship between sa iya pamilya kag komunidad, kag ang malala sini, sir, madula ang iya nga abilidad sa tatap sa iya kaugalingon nga mangin resulta nga magmasakit siya kag eventually mas malala kung mapatay siya tungod kay hindi na niya ma-take care ang iya kaugalingon. Pwede man, sir, nga sa malawig nga pagproseso niya sang iya nga kasubo o kung depresyon, pwede ini nga magresulta sang pagplano niya nga sakito niya ang iya kaugalingon o kung utason niya ang iya kabuhi. Nga kun mangin successful ina nga plano, pwede nga magresulta sang kasakit sa iya kaugalingon kag pagkadula sang iya kaugalingon man nga kabuhi. Sir, to those nga naga-suffer sang mental health problems or disturbances, ano ang sarang nila nga mahimo to also help themselves, sir? Una, sir, sa aton nga mental health nga disturbance, no man is an island gani. Famous ini nga hulubaton naton, no, dumdumon naton nga wala kita nagaisahanon. Una, ara ang aton nga pamilya kung sa diin dira kita maka-confine sang aton nga mga problema, dira kita makasugid sang aton nga mga stress in life. Kag kun hindi kita confident nga magsugid sa ila, seek na gid kita professional help. Damo kita sa mga professional sa palibot nga makahatag sa aton sang tips kag recommendations kung paano naton ma-overcome ang aton nga mga concerns o kung aton nga mga stress sa life, sir. Okay. Sir, ang stigma actually, sir, kaya kung may mental health illness ka or problem, usually ginahambal ka nga buang, muna nga damo sang mga kapuso naton nga nahuya na lang nga magpahibalo nga may ara sila ginaagyan nga problema. Pero how do we properly protect our mga kapuso naton nga may ara sang mental health? Una, sir, sa tanan, self-care gid mismo. Insakto o kung balanse nga pagkaon, insakto sa oras nga pagpahuway o kung pagtulog,
pag-enjoy sa mga relaxing nga activities, pagpaiway sa mga bisyo kag sa mga aton nga mga harmful substances, kag ilabi na gid i-strengthen aton faith sa aton supreme being, mag-communicate kita sa iya. Syempre kag i-elevate naton ang aton nga mga problema sa kabuhi. Ikaduha, have a positive outlook in life. Kabigo naton nga ang tanan nga problema nga nagaabot o kon stressors naton bilang aton opportunity nga mamold pagid ang aton kaugalingon nga sa ulihi mangin better kita nga mga persons sa community, sa aton pamilya, kag nga sa ulihi kun may the same kita nga mga problema nga maagom mapos naton na sulbaron. Okay. Mga kapuso, mental health is important kag dapat gid nga aton ini halungan. Madamo nga salamat sir kag kabay pa nga madamo kita sang na-inspire subong aga. Salamat kapuso dyan kag sa tanan naton nga mga viewers.